Oh, hinog na uli yung kasama nung nakarapinitas ko na dragon fruit. Oh. Karimel, unahan na kita sa dragon fruit mo. Harvesting ko na to. Tingnan mo natin kung hinog na. Uy, hinog na nga. Unahan na kita. Matigas pa man yata. Pero bumaba na yung daliri ko. Hinog na to. Hala. Ayan na. Hinog na nga. Ayan pa, isa pa oh. Nasaan na? Tingnan natin, meron din doon isa pa. Lalim naman dito. Sino may tanim dito? Ah, sa'yo to. Ito? Ito, tanim naman to ni Kaoy. Kaoy, unahan na kita. Ay, hilaw pa man. Nag-green green pero laki ha. Laki oh. Mas malaki dito oh. Hilaw pa. Uunahan sana na kita. Hilaw pa pala. Tama na to.